Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayyuhaz zumala al-a'izza. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum bi khairin wa afiyah insyaallah. Ayyuhal ikhwah, ismahu li an u'arrif nafsi amamakum jami'an. Ismi Jahda Syifa Fajran Usman. Takharrajtu minal ma'had Qudratil Lalakan Banyuasin. Al-an ana thaliba fi qismi ta'limi lughatil arabiyyah fi marhalat tsalits bi Jami'ir Radin Fatah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Palembang. Al-an sya'ashrah an taharah. Taharah merupakan perintah agama untuk bersuci dari hadas dan najis. Kedudukan taharah ini atau bersuci ini dalam Islam sangatlah penting karena syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas itu bukan hanya sekedar bersih-bersih saja, melainkan dengan cara berwudu, tayamum dan mandi dan lain sebagainya. Suci dari najis itu dengan cara menghilangkan kotoran dari badan, pakaian dan tempat. Hukum taharah ini adalah wajib. Toharoh itu dibagi menjadi dua. Yang pertama toharoh lahiriah, yang kedua toharoh batiniah. Toharoh lahiriah itu dengan cara wudhu dan mandi. Toharoh batiniah itu dengan cara bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Toharoh ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama bisa istinja, wudhu, tayamum, mandi dan lain sebagainya. Istinja adalah membersihkan sesuatu atau najis yang keluar dari kubul maupun dubur menggunakan air atau batu istijmar atau benda-benda yang bisa menyucikan lainnya. Hukum istinja ini ada 6. Yang pertama adalah wajib jika keluar atau najis yang keluar yaitu najis yang kotor dan basah. Yang kedua itu sunnah jika najis yang keluar itu najis yang tidak kotor. Yang ketiga itu mubah jika membersihkan najis atau keringat. Yang keempat itu makruh jika membersihkan najis berupa kentut. Yang kelima itu haram jika beristinja dengan batu orang lain atau air orang lain ataupun dengan menggunakan buah-buahan yang segar. Dan yang keenam itu khilaf al-laula. Khilaf al-laula ini antara mubah dan makruh karena menggunakan air zam-zam. Cara istinja ini ada 3. Yang pertama itu menggunakan air dan batu. Yang paling utama, ini cara yang paling utama. Yang kedua itu bisa menggunakan air saja. Dan yang ketiga menggunakan batu saja. Niat istinja adalah Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Tayamum adalah menghilangkan najis atau hadas dengan menggunakan debu yang bersih, yang suci. Syarat-syarat tayamum ada 3. Yang pertama, jika telah masuknya waktu sholat, namun tidak ada air sedikit pun, jika ada pun untuk menyambung hidup. Yang kedua, jika sakit tersebut terkena air maka akan memperlambat kesembuhan sakit tersebut. Yang ketiga, jika cuaca sangat dingin dengan syarat-syarat tertentu. Tata cara tayamum, yang pertama menyiapkan debu yang ada di tembok ataupun di kaca yang dirasa bersih atau suci. Yang kedua, menghadap kiblat, disunahkan menghadap kiblat. Yang ketiga, meletakkan tangan yang telah dirapatkan kepada tembok atau kaca yang menurut sudah dirasakan bersih. Lalu membaca bismillahirrahmanirrahim dan niat tayamum yaitu nawaitu tayamum li istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Lalu kemudian membasuh atau mengusap muka secara keseluruhan. Lalu diulangi lagi dengan menempelkan tangan ke tembok atau kaca yang dirasa debunya bersih tadi. Kemudian punggung kiri, tapak kiri mengusapkan ke punggung kanan. Lalu jempolnya diusapkan ke seluruhnya sampai ke siku. Lalu sebaliknya pula yang telapak kanan ke punggung kiri. Wudhu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Syarat-syaratnya adalah Islam, tamyiz, suci, bersih, tidak ada sesuatu yang merubah keaslian air, mengetahui bahwa wudhu itu wajib, tidak ada keyakinan bahwa wudhu itu sunnah, kesucian air wudhu, masuk waktu sholat, terus menerus. Adapun rukun wudhu, yang pertama membaca bismillah dan mencuci telapak tangan 3 kali. Lalu berkumur-kumur 3 kali, kemudian menghirup air ke hidung lalu menyemburkannya sebanyak 3 kali. Lalu niat wudhu yaitu nawaitul wudhu li raf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Lalu membasuh dan meratakan air ke wajah 3 kali, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali, lalu mengusap kepala sebanyak 3 kali, dan mengusap telinga kanan 3 kali, dilanjutkan telinga kiri 3 kali.
Lalu membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Lalu membaca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Lakukan dengan tertib berurutan. Jika wudhunya khusyuk, insya Allah sholatnya pun khusyuk. Mandi wajib atau mandi besar adalah mandi atau menuangkan air ke seluruh badan dengan cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Tata cara mandi wajib adalah yang pertama niat, yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal haidil fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Yang keempat, wudhu sebelum mandi. Yang kelima, basuh rambut dengan tangan keseluruhan permukaan kulit. Yang keenam, guyur kepala lalu guyur seluruh tubuh. Yang ketujuh, pakai sabun, sampo, dan lain-lain. Dan yang kedelapan, wudhu lagi kalau mau sholat. Iqomah adalah kata-kata tertentu yang bertujuan untuk memberitahukan bahwa sholat fardu akan segera dimulai. Hukum iqomah ini sendiri adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad ini hampir sama dengan wajib atau fardu. Lafaz iqomah sebagai berikut. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu merupakan lafaz iqomah yang biasa dikumandangkan sebelum sholat fardu, sehingga jika iqomah telah dikumandangkan, semua makmum segera berdiri untuk melaksanakan sholat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakum busyral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli. Da'a da'i inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Muhammad Adqof, MPDI, selaku dosen pembimbing Prakipmas PBA 3 yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dan teman-teman PBA 3 yang saya sayangi. First, let's thank to God Allah and all praise to Him, the Lord of the world, the Creator, and everything He has given us the mercies and blessing until we can attend this meeting in this place. Secondly, peace be upon to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has moved our soul from the bad character to the good one, who has guided us from the darkness to the lightness in this world as well as in the of judgment. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah. Insya Allah saya dapat membuat video Prakipmas, insya Allah diberkahi oleh Allah. Tak lupa pula salawat bertakaikan salam saya hanturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas mengenai struggle in life atau perjuangan hidup. Seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ayu amalin habbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha, qultu thumma ayyu, qala birrul walidaini, qultu thumma ayyu, qala al-jihadu fi sabilillah, muttafaq alaih. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat pada tepat waktu. Yang kedua, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kita bahas yang pertama dulu, as-salatu ala waqtiha, salat pada tepat waktu. Salat adalah perintah Allah yang artinya doa. Maka kita hamba Allah, umat Rasulullah SAW, apabila ingin hajat-hajat kita terkabul,
Apabila ingin semua yang kita inginkan itu tercapai, diselingi dengan doa. Jangan usaha-usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu bohong. Jadi kita jangan hanya mengandalkan ibarat usaha-usaha saja. Kita harus diselingi dengan doa. Yang kedua itu birrul walidaini. Seperti hadis ridallahu fi ridal walidaini wa suqtul fi suqtil walidaini. Itu ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Jadi apabila apa yang dikatakan oleh kedua orang tua itu harus kita turuti. Karena tidak ada yang namanya orang tua atau ayah dan ibu kita itu tidak mungkin yang namanya menyesatkan kita, menjerumuskan kita. Orang tua itu pasti mendidik anaknya untuk menjadi lebih baik, untuk bagus ke depannya, untuk lancar dalam semua menjalankan aktivitas. Maka dari itu kita harus menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Dan yang ketiga yaitu al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah ini termasuk juga dengan santri-santri yang sedang belajar di pondok. Disebut jihad di jalan Allah itu karena mereka telah berjuang melawan semua hawa nafsu, melawan semua kemalasan untuk beribadah kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, menjalankan semua perintah Allah. Jadi insya Allah mereka tergolong orang-orang yang jihad fi sabilillah. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha wa bahriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina masyayikhina wa asadina bi asadina wa man samana wa nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. أخبركم ما قل أن يذكركم بل أنتم قوم مسرفون. فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين ولم يروا أنفسهم من نطفة فإذا خصيم مبين. ضربنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إنني أجد من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Subhanallahil azim. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا عافين نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل أوصي ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما استغفرنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسعة ورحمة نازلة وبركة كاملة إلى حبيبك حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى من استمعنا هنا بسببه ولأجله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.